जय गुरुदेव। जय प्रभु संकट मोचन बजरंग बाली की जय। राम राम। जय श्री राम। आमे पूर्व वीडियो रे आलोचना करथिले भागवत पार्ट 1 रे मूर्तिका विकार जेमत जल रे होई कल्पित। आज पार्ट 2 रे आमे आलोचना करिबा भागवतर दशम स्कंद द्वितीय अध्याय 41 नंबर धाड़ी रे गोटे सुंदर पद जनाशुना पद ये जीव मरण निकटे बेगे चिंतई अन्य घटे। ये जीव मरण निकटे बेगे चिंतई अन्य घटे। ये जीव मरिबा पूर्व अन्य घट को जीवाई अन्य शरीर को जीवाई से चिंता करे। आज से विषय आम आलोचना कर आलोचना करिया पूर्व आपण माने मो वीडियो को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, मो चैनल को सब्सक्राइब करी आ शेयर मध्ये करंतु। वीडियोटी लंबा होई पारे आपण मु गोटी गोटी करी बुझाइबा को चेष्टा करिवार प्रयास करछि। आपण मान जानछन ना ये सारा विश्व ब्रह्मांड रे 56 कोटी जीव जंतु अछन। आपण मान जानछन उड़ा 14 कोटी, उड़ा 14 कोटी, चल 14 कोटी आ अचल 14 कोटी। उड़ा 14 कोटी कहले मशा माछी टू आरंभ करी पक्षी बग सागुना काउ इत्यादि जो मान सब पक्षी जातीय से माने हेला उड़ा 14 कोटी। उड़ा 14 कोटी कहले गेंडा कंकड़ा टू आरंभ करी माछ कुंभीर पर्यंत एमान सब जल रुहंती, जल चर पानी एमान हेला 14 कोटी। चल 14 कोटी कहले जो मान चला बुला करती आमे माने मनुष्य टू आरंभ करी पशु पक्षी टू आरंभ करी जो मान चला बुला करती हेला 14 कोटी। चल 14 कोटी। अचल 14 कोटी जो मानकर चला बुला करि पारंतनी वृक्ष लता घास इत्यादि। ये जो 56 कोटी जीवजंतु को मध्य रे 56 कोटी जीवजंतु को भितरे जीवन अछि। आमे मोटा मोटी भाव रे बुझिबा गले जेउ मानकर जीवन थाए से होछि जीव। आपण माने वर्तमान सुधा बुझि पाइले जेउ मानकर जीवन थाए सेला जीव। जीव को बुझिबा को हेले हमकु टिके ब्रह्मांड मार्ग देखिबा सारा विश्व ब्रह्मांड बा सारा जगत को जने किए हेले जने पालुची से हुंती किए ना भगवान। से निराकार भगवान आकार नै कि जगन्नाथ रूप आकार नै कि ये माया संसार रचना करी आ निज शरीर प्रकृति को आदि शक्ति को आदि मात्रा को रचना करी तांको सहित मिसी पुरुष आ प्रकृति सहित मिसी ए संसार टाकू पाउछन। सेही परी जो परम आत्मा आम शरीर आत्मा रूप रे बा परम ब्रह्म आम रूप रे ब्रह्म रूप रे रही आम ए शरीर को पाउछन। किपरि पाउछंती सेमती दुई भाग रे विभक्त होई पाउछंती। गोटेला पुरुष, गोटेला प्रकृति, गोटेला जीव आ गोटे परम। गोटेला जीव आत्मा, गोटेला परमात्मा। आपण माने बर्तमान बुझि पाइले जीव कोन परम कोन ना जीव हैला प्रकृति बा स्त्री, परम हैला पुरुष। ए जो जीव परम आम शरीर भीतर रहिसंती एमान को अनेक साधु संत माने अनेक नारे कहती। जे कहती राधा आ कृष्ण, जे कहती रा आ म, जे कहती हंस आ सुहंस, जे कहती पारा आ लोटणी पारा, जे कहती भाई बो आ देडुसुर, जहाँ भी हो से गोटे सेला जीव आ परम। जदि आम शरीर रे जीव परम दुई जन रहिले स्वामी स्त्री भाव रहिले तो पुरुष प्रकृति रूप रहिले केमिति रहिछन किपो रहिछन आ कोन कोन सब करछन देखंतु। जेपरि गोटे बॉल टी जलिबा को हेले गोटे नेगेटिव आ गोटे पॉजिटिव दरकार। सेही परि जीव आ परम एला गोटे पॉजिटिव आ नेगेटिव रूप रे आम शरीर रहिछन। परमर काम हेउछि कोन परमर आमर ए शरीर सहित किसी संपर्क ना। सेला स्वतंत्र, सेला आम शरीर ठो भिन्न, तांकर शरीर सहित किसी संपर्क नाही। आपण माने बुझी पाइले से खांती नाही, पियंती नाही, सुंती नाही, सदा सर्वदा ज्योति रूप रे आम ए शरीर रे विद्यमान। सेति भागवत लिखा अछि सकल घटे मु बसाई अंतरे अंतर जामी होई। समस्त घटरे समस्त शरीर परम ब्रह्म परमात्मा आत्मा रूप रही आम ये शरीर मध्य रही
କିନ୍ତୁ ସେ ରହିକି ଭିନ୍ନ ବା ଜଜ ଭଳିଆ ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ଶରୀରରେ ପରମ ଆତ୍ମା ଜଜ ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଆତ୍ମା ସବୁ ଖେଳ ନୀଳା ଆମ ଶରୀରରେ କରୁ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆପଣ ଏଠି ବୁଝିପାରିଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲା ପରମାତ୍ମା, ଗୋଟେ ହେଲା ଜୀବ ଆତ୍ମା। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆମ ଶରୀର ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଜଜ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆଉ ଜୀବ ଆତ୍ମାର ଆମର ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଜୀବ ଆଉ ପରମ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର କେବେ ମିଳନ ହୁଏନି। ସଦା ସର୍ବଦା ଜୀବ କଣ କରେ ନା ପରମ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହେ। କାହିଁକି ଦୂରେଇକି ରୁହେ ନା ସେ ଭାବେ ପରମ କଣ? ପରମ ହେଲା ଜୀବର ସ୍ୱାମୀ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ, ଜୀବ ଯୁବତୀକୁ ପରମ ବର, ଜୀବ ଯୁବତୀକୁ ପରମ ବର, ଜୀବ ପାଇଁ ସେ ତ ପରମେଶ୍ୱର ରେ ପରମେଶ୍ୱର। ଯୁବତୀ ହେଲା, ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା, ପରମ ହଉ ତାର ପରମ। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କେବେ ରୁହେ ନାହିଁ, ସେ ଅଲଗା ରୁହେ। ଅଲଗା କାହିଁକି ରୁହେ ନା ତାକୁ ପରମ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସେ ପରମକୁ ପୁଣ୍ୟ ଭାବେ, ପରମକୁ ସେ ଗୋଟେ ବୁଢା ବର ଭଳିଆ ଭାବେ। ଯେହେତୁ ତାର ବୟସ ଅଛି, ଯେ ଯୁବତୀ ବୟସ ଅଛି, ସେ ପରମକୁ ସଦା ସଦା ବୁଢା ଭାବିକି ତାଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହେ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ, କି ଗୁଡ଼ ଲାଗଇ ପିତା, ଲାଗଇ ପିତା, ଏହେ ଯୁବତୀକୁ ପିତା, ବୁଢା ଘଇତା, ବୁଢା ଘଇତା। ଯେମିତି ବିଲଇକି ଗୁଡ ସବୁ ପିତା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଶୁଖୁଆଟା ଭଲ ଲାଗେ। ସେମିତି ଜୀବ ରୂପକ ଯୁବତୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତା ପରମ ରୂପକ ବୁଢା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସଦା ସର୍ବଦା ଆମ ଏ ଶରୀର ହଉଛି ତାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଜୀବର ଏ ଶରୀର ହଉଛି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ। ସଦା ସର୍ବଦା ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ବା ତା ପ୍ରେମିକ ସହିତ ସେ ରୁହେ। କାହିଁକି ରୁହେ ନା ଆମ ଏ ଶରୀରଟା ବାଲ୍ୟ, ଯୁବକ, କିଶୋର ଅବସ୍ଥା, ତାପରେ ବୁଢା ଅବସ୍ଥା ଆସିବ। ସେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ଶରୀର ସହିତ ସେ ମିଶିଯାଏ। ଆମର 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜୀବ ତାର ରାଜୁତି କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଏ ମୁଣ୍ଡ କଣ କରେ ନା ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଆଣି କାମ ଧନ୍ଦା କଲା, ହାତ କାମ କଲା, ଗୋଡ କାମ କଲା, ପଇସା ଆଇଲା, ଜୀବ ସବୁବେଳେ କହିଲା ମୁଁ କଲି। ଆରେ ମୁଣ୍ଡ ତ ମୁଣ୍ଡେଇକି କାମ କରିକି ଆଇଲା, ମୁଣ୍ଡ କଲା, ଜୀବ କିନ୍ତୁ କହିବ ମୁଁ କଲିବା। ମୁଁ ଆଜି ସେ ଗାଡିଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଲୋଡ କଲି, ମୁଁ ହାତରେ କୋଦାଳରେ ଫାଉଡାରେ ବିଲ ବାଡ଼ି ହାଣିକି ଚାଷ ବାସ କଲି। କିନ୍ତୁ ଜୀବ କହିଲା ମୁଁ କଲି। ହାତ କାମ କଲା, ଗୋଡ କାମ କଲା, ପିଠି କାମ କଲା, ଆମ ଶରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ କାମ କଲା, କିନ୍ତୁ କେହି କହିଲେନି ହାତ ଦ୍ୱାରା ହେଲା, ମୁଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ଜୀବ ସଦା ସର୍ବଦା କହିଲା ମୁଁ କଲି। ତେଣୁକରି ଜୀବ ହେଲା ଆମ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ରାଜୁତି କଲା। ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇଲା, ଶୋଇଲା, ସବୁ କଲା, କିନ୍ତୁ ପରମ କେବେ ଖାଏ ନାହିଁ, ପିଏ ନାହିଁ, ଶୁଏ ନାହିଁ। ସିଏ ସଦା ସର୍ବଦା ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ, ବିଦ୍ୟମାନ ରୂପରେ, ଦ୍ରଷ୍ଟା ରୂପରେ ରହିଲା। ଜଜ ଯେମିତି ରଖି ସବୁ ବିଚାର କରେନି, ସେମିତି ପରମ ଆମ ଶରୀରରେ ରହି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଜୀବ କଣ ନାହିଁ କଣ ସବୁ କରୁଛି ଦେଖିଛି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହିସାବ ରଖୁଛି। ସମୟ ଆସିବ ଆଉ ସେ ତାର ସବୁ ବିଚାର କରିବ। ସେ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବ କଣ କଲା ନା ଶରୀରକୁ ନେଇ ତାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ନେଇ ତାର ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ବୟସ ଗଡିବା ମାତ୍ରେ କୌଶଳ ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଗଲା, ଯୁବା ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲା, ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲା, ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର କମେଇବାକୁ ଶକ୍ତି ହେଲା ନାହିଁ, ବୃଦ୍ଧା ହେଇଗଲେ ନା, ଆଉ ଶକ୍ତି କୁଆଡେ ଆସିବ? ସେତିକିବେଳେ ଜୀବ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ହେ ଏ ଶରୀରଟା ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବନି, ଆଉ ଟାଇମ ଆସିଗଲା, ଏ ଟିକେଟ କାଟିଦବ, ଆଉ ସମୟ ହେଇଗଲା, ଏ ଟିକେଟ କାଟିଦବ। ତେଣୁକରୁ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଶରୀରଟେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଗୋଟେ
ନୂଆ ଶରୀରକୁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ।